quarter of an hour. Indonesia attacking now, and that is from Tegu. 1-0 to Indonesia. The volley coming in from Nathan Joe. Coach Shin Tae-yong adalah sosok pelatih asal Korea Selatan yang sangat dihormati karena kedisiplinannya, pola pikir taktis, dan kepemimpinannya yang kuat. Mulai memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018 hingga membentuk tim nasional Indonesia dalam era yang penuh transformasi. Marcelino, did he wait too long? Ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya dan Coach Shin telah menjadi figur yang akrab dan bermakna bagi para pecinta sepak bola di Indonesia. Hari ini perjalanannya berlanjut di dunia sepak bola Indonesia sebagai pelatih kepala Persija Jakarta yang baru. Dengan pengalaman, karakter, dan mental juara yang dimilikinya, Coach Shin tidak hanya memimpin sebuah klub, tetapi juga untuk terus menginspirasi masyarakat yang telah mengikuti perjalanan hidupnya. Dalam episode Meet the People kali ini, kisah Coach Shin Tae-yong akan dieksplorasi lebih lanjut di luar lapangan hijau. 9회 버리시자 9회 챔피언. Oke, sekarang kita sudah kedatangan coach paling dicintai warga Indonesia. Coach yang nggak pernah lepas dari hati orang Indonesia. Balik lagi kembali ke Persija sekarang. Coach Shin Tae-yong. Luar biasa. Oke, coach. Sebelum kita mulai, kita mau fast question. This or that. Coach Shin ini wajib pilih dan jawab. 네, 빠르게 대답하는 거 하도록 하겠습니다. Yes. Oke? Yes. Possession football or counter attack? 카운터 때 카운터 attack, Okay. Solid defense or sharp attack? 날카로운 공격. sharp attack, Sharp attack. Local player atau diaspora player? 믹스. 그거는 믹스지. 네. mix. 아니 왜 7명, 4명이니까 거기 맞춰서 뛰어야 되는 거야. Kan bisa 7 orang, bisa 4 orang, jadi Oke, mix. ya. 네, Mix. 믹스밖에 없네. Derby win or league win? League title. 리그 타이틀. League title. Oke, sekarang saya mau Coach Shin deskripsiin 3 kata yang mewakili nama pemain yang saya sebut. 생각나는 거. 네. 3 kata. 선수들 Ya. JZ. J, J에 대해서 파이트, berjuang, 리더십 leadership. 또 얘기해야 돼? 네, 하나 더. 하나 더. Susah amat nih. Namanya banyak lagi. 와. 소선수보다 대단하잖아. 상관없어요. 그러니까 그건 상관없으니까 단어에만. 예. 그래? 네. Apa orangnya lucu. 아, orangnya apa, 솔선수범. teladan. Teladan. Oke. 나 글자 3개 한 단어 만드는 줄 단어. 알았어. Jordi 네. Amat. 3개의 단어죠. 조르디, Jordi. 저러다 스마트 플레이, smart, Oke. and 기술 축구, teknik, 네. One more, fight. berjuang. Oke, coach, selamat atas peran baru sebagai head coach Persija Jakarta. 네. Sekangen itu gak sama Indonesia sampai akhirnya balik ke sini? 되게 그리웠다. 그리고 항상 올 때마다 뭐 대표팀 감독을 그만두고 인도네시아를 안 온 게 아니라 쭉 왔다 갔다 했기 때문에 올 때마다 항상 한영을 해주고 한대를 해줘서 항상 고맙고 그리웠다. Selalu rindu karena setelah keluar dari timnas memang sering juga datang ke sini, tapi setiap datang juga sambutan dari masyarakat Indonesia luar biasa kepada coachnya sendiri. Jadi senang, happy, dan ya pengen balik lagi gitu, rindu sekali. Tapi waktu nggak coach di sini, waktu ke Korea juga sempat coaching yang lain, masih suka kontekan nggak sama pemain Indonesia? DM으로 가볍게 얘기하고
Iya, nggak terlalu serius, tapi ya DM-DM-an biasa ada sama Andaman. pemain-pemain. Oke, Coach. Dari Timnas Indonesia ke Persija Jakarta. Ini babak baru, urusan yang belum selesai atau cara untuk membuktikan sesuatu dari sepak bola Indonesia atau bagaimana nih? 일단 되게 부담감이 많고, 우리 너나왕 구단주님이나 이게 지금 자카르타 팬들이 너무 기대가 너무 큰 것 같아서 되게 책임감도 무겁고, 걱정 반, 기대 반 그런 마음이라고 지금 현재로서는. Jujur ya, ada beban pasti. Karena sepertinya penantian dari fans Persija, Jackmania. Jadi cukup beban, tetapi ya mungkin bisa dibilang ya setengah beban, tapi setengah menantikan gitu. Oke. Apa alasan yang paling kuat yang membuat Persija menjadi klub yang tepat untuk perjalanan coach berikutnya? 사실 프레시아 오기 전에도 몇몇 국가의 클럽 팀들이 연락 왔는데 마지막으로 우리 너너왕 구단주 만나고 난 다음에 내년 자카르타가 그 후년 500주년이고 자카르타도 100주년이고 그런 거에 상당히 또 마음이 끌렸고 또 구단주랑 이렇게 앞으로 우리가 시스템을 어떻게 방향을 가지고 우리가 좀 더 명문 구단을 만들 것인가 그런 얘기를 나누다가 마음이 많이 통했다. Sebenarnya tertarik karena setelah habis ngobrol dengan klub Persija, jadi sepertinya arahnya sama, bagaimana membuat Persija itu menjadi lebih baik lagi. Dan memang walaupun ada beberapa tawaran ya sebelumnya dari berbagai macam klub negara gitu. Jadi tetapi tetap ya Coach Shin ya tertarik karena Oke, boleh spill dikit target apa mungkin yang diberikan manajemen Persija pada coach? 일단 목표는 뭐 좋은 성적, 좋은 성적이라면 항상 최상 위에 가야 된다는 그런 얘기들을 쭉 하고 또 선수 영입이랑 그런 부분에 있어서 우리가 이 정도만 잘 맞추면 좋은 성적까지는 우리가 충분히 갈 수 있다 이런 얘기를 많이 교감을 했다고. ya pastinya target ya sama semua ya. Target adalah Juara satu ya, pemenang. prestasi yang baik. Prestasi yang baik. Jadi kalau kita memang kerja keras dan maksimal setiap pertandingan ya bisa di posisi yang baik pastinya. Oke, sekarang mengenai identitas. Identitas pemain seperti apa yang ingin coach bangun untuk Persija di era Shin Tae-yong Persija? 일단 좀 인도네시아 리그에서 좀 더 활기찬 축구를 할 수 있는 부분. 성적에 물론 모든 걸 성적에 맞춰야 되겠지만 성적도 중요하고 간증들 왔을 때 우리가 세계전 축구 흐름에서 많이 따라가서 우리가 재밌는 축구를 하는구나 이런 것을 좀 만들고 싶다. Sebenarnya pengen ikut apa ya tren sepak bola zaman sekarang ya. Jadi pengen menjadikan Persija ini menjadi klub yang benar-benar disenangkan, dihappykan oleh para Jackmania ya. Jadi ketika penonton datang tidak ada yang kecewa dengan permainan itu. Pastinya ya fokus juga ke prestasi. Oke, nah Persija adalah klub dengan supporter besar Jackmania dan tekanannya pun pasti besar juga. Apakah Coach Shin siap menerima cinta sekaligus kritikan dari The Jackmania? 우리는 잘하면 분명히 잭마니아 팬들이 열심히 응원해 줄 것이고 우리가 실수하면 또 좋은 성적 내지 못하면 분명히 또 잭마니아 우리 팬들이 또 충고를 하고 꾸중을 할 것이고 그런 분명히 온갖 양이 분명히 있기 때문에 그런 부분은 감독으로서 충분히 감안해야 되고 받아들여야 되고 이게 Sebagai posisi pelatih kepala memang harus bisa menerima. Mau itu cinta, kritikan sama semua. Ya pastinya kalau kita menang akan dapat pujian dan cinta yang luar biasa. Tapi ketika kalah ya sama juga pasti akan ada kritikan-kritikan yang tajam. 예, 축구는 1년 동안 가면서 이게 리그가 쭉 갈 수 있는 게 아니라 갔다가 좀 내려왔다 또 갔다 하면서 이렇게 해서 이렇게 올라갈 수 있는 부분을 만들어야 되기 때문에 분명히 좀 우리가 잘 나가다가도 또 이렇게 한 번쯤 내리막 탈 수도 있고 그런 부분에 있어서 팬들 잘 이해해주고 서로가 하나가 돼서 응원해주면 분명하게 좋은 성적을 낼 수 있다. Jadi kalau misalnya kita naik terus ya memang paling bagus. Tetapi namanya liga itu memang ya kadang bisa turun juga.
bisa ada turunan ya jalanan itu. Jadi bisa ada turunan tetapi kita harus cepat, kembali, dengan dukungan dari, Jakmania pasti kita bisa, apa ya, dapat, prestasi yang baik. Oke. Nah, coach sudah cukup lama mengenal Rizky Ridho ya. Bagaimana coach melihat leadership dirinya sekarang dan bagaimana sebagai kapten Persija dan juga sebagai pemimpin di timnas? 니도는 거의 뭐 19살 때부터 내가 같이 데리고 있었기 때문에 니도의 성격도 잘 알고 보면 책임감이 강하고 워낙 바른 생활을 하는 선수이기 때문에 선수들한테 상당히 잘 하고 있다. 캡틴으로서. 나는 칭찬해 주고 싶다. Coach Shin memang bersama dengan Ridho itu dari umur dia 19 tahun. Dan Coach Shin pun tahu sekali dan kenal sekali tentang sifatnya, Ridho seperti apa. Tanggung jawabnya juga besar, dan memang, sehari-hari juga, sikap dia memang, sangat baik dan bisa menjadi teladan bagi pemain-pemain lain. Jadi Coach Shin, selalu memuji, Ridho. Oke. Di tahap karir coach saat ini, apa yang masih ingin Coach Shin buktikan kepada fans Persija, sepak bola Indonesia, dan diri coach sendiri? 일단은 내가 대표팀에 있을 때는 우리보다 항상 강한 팀하고 경기를 하다 보니까 좀 3백을 쓰면서 5백을 이제 우리가 운영을 많이 했고 자카르타 팀에 우리가 맡아서는 좀 더 팬들한테 공격시하죠. 좀 재밌는 축구. 팬들이 와서 와 경기가 재밌었다. 역시 버리자 자카르타 팀은 공격 축구하면서 재밌구나. 이런 것을 좀 보여주고 싶다. Ada satu hal yang ingin dibuktikan, mungkin sebelumnya, Coach Shin sering menggunakan, 3 back atau 5 back ya di timnas. Tetapi mungkin, setelah itu sekarang di Persija pengen membuktikan kepada para fans, Persija yaitu Jakmania, ya ketika nonton Persija, mereka merasa sangat seru. Ya itu yang pengen, Coach Shin buktikan sebenarnya. Oke. Nah, dalam sepak bola, indikator apa yang Coach Shin gunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah tim selain kemenangan? 가장 중요한 리그에서 우리가 성적이 좋아야 되는 거지 사실은. 승리에 있어서 성적이 따라가야 되고 성적이 따라가면서 시스템적으로 팀이 잘 만들어져야 된다. 이게 하루아침에 팀이 잘 됐다가 또 잘못됐을 때는 저 밑에 내려갔다가 이런 게 아니라 항상 꾸준하게 그 시스템 안에서 움직이면서 팀이 좋은 성적 내야 된다. Mungkin selain kemenangan ya mungkin bisa mirip ya, tapi, menurut Coach Shin prestasi di liga dan juga mungkin sistem yang baik. Jadi, bukan, sistem yang, sehari 2 hari bagus tiba-tiba runtuh, tetapi ya sistem yang nggak pernah runtuh. Jadi, tetap konsisten, terus, biar bisa, bertahan, di, permainan yang kita inginkan. 항상 집중해야 돼. First 5 minutes, last 5 minutes, stay focused. Extra focus. Okay? Oke, kita tahu Korea Selatan adalah sepak bola yang di Asia dikagumi gitu. Dan apa dari sepak bola Korea yang mungkin bisa diterapkan di klub Indonesia atau di timnas Indonesia? 일단 한국 축구는 좀 희생하는 축구, 많이 뛰는 축구. 그것을 사실 난 좀 우리 인도네시아 리그에 좀 적용하고 싶다. 그러면 기술도 있으면서까지 상대보다 한 발 더 뛴다면 팀이 어느 정도 강해질 것인가. 한번 생각해 보시면 좋겠다. Di sepak bola Korea memang ada, pengorbanan diri di dalam lapangannya. Jadi lebih banyak lari daripada, teman kita, jadi itu yang mau diterapkan. Nah, coba kita bayangkan aja, udah fisiknya bagus dan banyak lari, ada pengorbanan diri, plus ada skill-nya bagus gitu. Bagaimana gitu? Oke. Jika Persija ingin jadi klub terbesar di Asia dalam 10 tahun ke depan, apa yang harus dibangun mulai hari ini? 일단 이것은 퍼시아 자카르타 팀만 잘해서 되는 건 절대 아니고 인도네시아 리그가 수준이 더 한 단계, 2단계 더 올라가야 된다.
그래야만 10년 후면 AFC 엘리트 리그에도 갈 수 있는 부분을 분명히 우리 리그에서 만들어줘야 프레시아 자카르타도 거기에 탑 팀으로 갈 수 있다 생각합니다. Jadi bukan hanya Persija aja yang harus membangun, tapi harus sama-sama di klub manapun yang ada di Liga Indonesia harus berkembang sama-sama. Jadi bukan hanya Persija aja yang bagus bisa menjadi top di Asia, tetapi mungkin sama-sama bagus baru dari tim atau klub Indonesia itu akan bisa melaju sampai ke ACL Elite, baru Persija juga bisa bermimpi untuk bisa menjadi top di Asia. Oke. Kira-kira 3 prioritas apa yang harus dibenahi untuk klub ini? 일단 선수 구성원이 가장 중요하고 그다음에 유소년 발전 시스템을 잘 만들어야 되네. 그다음에 그런 스텝들이 자기가 맡는 분야에 우리 선수단 그다음에 구단 스텝 이런 게 하나가 돼야 분명히 발전할 수 있다. Ada 3 mungkin salah satunya pastinya skuad pemain, dan yang kedua perkembangan pembinaan usia dini ya, dan juga sistem klub. Jadi sistem klub itu mungkin bisa dibilang pemain, staf klub, mau karyawan Persija, mau itu para pelatih harus menjadi satu. Nah, pemain itu kan biasanya dianggap sebuah aset dari sebuah klub, gitu kan. Apa yang membuat nilai pemain itu bisa naik dengan cepat atau turun dengan cepat? 일단 경기력이지. 경기력에서 선수들이 얼마나 성적을 내느냐. 그게 이제 사실은 몸값이 달라지는 거지. 아무리 처음에 몸값이 높더라도 팀은 기준을 이 정도 줬는데 몸값은 이 정도 받았는데 성적이 이 정도 난다? 그럼 그 몸값도 그에 맞게끔 성적에 맞게끔 내려와야 되는 거고. 선수는 이 정도 생각했는데 위에 이제 탑에서 우리가 뭐 챔피언이 됐다. 그러면 그 선수들 분명히 그에 맞는 성적을 냈기 때문에 또 몸값은 그게 맞게끔 해줘야 된다. Ya, turun naiknya nilai pemain itu memang pastinya dari performa pemain di sebuah pertandingan dan prestasi. Jadi walaupun nilai pemain tersebut itu sangat mahal atau baik, ya, tapi prestasi tim tidak baik, itu pasti akan otomatis jadi ikut turun, dan sebaliknya juga sama. Ya, kalau di era media sosial sekarang, apakah nilai dari value seorang pemain yang followernya besar itu meningkatkan kualitas kemainan tersebut atau enggak? Kan zamannya sekarang pada main Instagram. 나는 그렇게 생각하지 않는다. 물론 인도네시아 우리 선수들이 인스타도 많이 하고 뭐 팔로우에 민감할 수도 있겠지만 그거는 그거고 또 선수들은 너무 프로페셔널하다면 경기할 때는 경기에 집중하는 그런 선수들이 돼야 된다. Kalau menurut coach Shin tidak ada pengaruh apa-apa karena coach Shin jujur nggak tahu ya pemain, tapi harusnya pemain profesional. Jadi mungkin ada yang sensitif tergantung followersnya berapa banyak, dan mungkin dia mainnya seberapa banyak untuk sosial media. Tetapi sebagai pemain profesional ya saat tanding ya fokusnya ke tanding 100%. Pemain Indonesia biasanya apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan ketika membangun reputasi mereka? 사실은 이제 프로 선수들은 어떻게 보면 휴식을 내가 그냥 편하게 이제 휴식이라고 생각하는데 휴식도 하나의 리그에 있어서는 훈련 프로그램 안에 들어가는 거거든. 얼마큼 회복을 빨리 해서 그 다음 훈련과 그 다음 경기에 내가 할 수 있는지. 훈련에 떠나서 휴식할 때 선수들이 조금 너무 안이하게 휴식을 할 때가 좀 많이 보였다. 그런 부분은 좀 더 프로페셔널하게 선수들이 해야 된다. Pemain profesional istirahat pun harus benar-benar profesional juga. Jadi istirahat itu bisa dibilang salah satu latihan juga di tengah-tengah league. Jadi itu salah satu program ya dibilang. Jadi tapi pemain-pemain ada yang meremehkan istirahat itu ya semau mereka gitu. Jadi sebagai pemain profesional harus menjaga pola hidup yang sehat juga di tengah-tengah istirahat. Oke. Apa peluang bisnis di sepak bola Indonesia yang menurut Coach Shin belum dimanfaatkan secara maksimal? 모르겠는데 뭐 축구 비즈니스를 하면 나는 감독이기 때문에 Jujur coach Shin tidak terlalu tahu karena coach Shin hanya menjadi pelatih kepala saat ini. 행정 업무 이런 거는 뭐 스텝들이나 협회
스태프나 이런 사람들이 다 하는 거니까 나는 감독으로서 Mungkin hal-hal seperti itu mungkin yang administrasi atau karyawan-karyawan klub yang mungkin akan urus mungkin. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kalau Masing-masing. misalnya nih dipanggil lagi menjadi pelatih timnas bagaimana nih coach? 아 그건 뭐 나는 지금 사실 보리시아 자카르타에 올인하기 위해서 왔기 때문에 뭐 대표팀 이런 생각은 해본 적이 없다. Jujur nggak pernah kepikiran karena coachnya saat ini benar-benar fokus 100% ke Persija Jakarta. Luar biasa, mantap Persija Jakarta, Jakmania, mantap. 잭만이야. Mantap. Luar 왜? Terima Persija. kasih sekali Coach Shin Taeyong sudah datang di Meet the People kali ini. Semoga Jakmania ini tidak kecewa sama Coach Shin. Terima kasih Coach Shin sudah datang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di MTP berikutnya. Mantap. Jakmania mantap. 잭만이야.